Pati choy, natagbalay karon mga choy kay nagkuha tag kape dira nya kamay pud og kanang kutsara. Udto na gani kayo no magkape gihapon ta pero ananay man na kay Pinoy man ta. Kini laging wala patay pamahaw mga choy kay naglisod tag pangita og sudan. Ano dire lang sa ta sa kape kay pampahimsog mga niskalawasan. Wala sad ni siya sa kapoy bisag watay trabaho. Mora nay kumbati dira sa choy na. Nito kape-kape ra wali pambara. Gusto mo mawala yung kakapoy gikan sa trabaho kining kape-kape ha. Muninindot tsada kay. Asa pa kana bisag wa kay trabaho makabangon gid ka. Gamay ra detong gibutang arano isa ra ka iskop og tunga. Napabutang ni tubig ba may nandili po dihi tanaw may pagkalubog-lubog po nya gibutangan tan po nagisa ka kutsara nga kamay nga ra may nandili po ta diabeteson. Sara day ka kutsara tong gibutang kay diabetes sakit kayo. Nya gipaluapan ta day nagini tubig nga ra nga gikan sa takuri nga gwapo kay natong takuri. Oy nang ganahan sabi ko magkape ka tong weather nindot kayo. Grabe ka tsada, blue kay langit ug may dampog nga gamay. Design ra na dampog dili nakaulan. Siga man kay natong adlaw nga ra mo nang murag dili ginakaulan siya. Nya tanawan natong kape dragon sa nakanindot dira tong kape kay pares magkulor sa baso. Kay tanawan nimo ang baso kay mura ra gway sulod. Kunya ni sulod lang pud dayon kuha na sa balay kay nagkuha ko sung kape. Gibilin ra na akong cellphone kay naka-sit up naman pud na siya dira. Kunya ni gawas lang pud dayon ta dira kay tsada man kay natong kagawasan dira sa tumbalayo. Daghang kay hugaw ay limpyo-limpyo. Ako si Joshua, taong bahay, tiglimpyo ra sa balay ug ganahan. Magkape ganita dili gina mawala atong number 4 nga tiil nga. Ilaw pa lang kay nako sung kape nakaingon kog lami madaning kape oy, padagdag sa choy.